Hola, hola, muchas gracias por unirse a esta conversación. Antes de comenzar, quisiera asegurarme que tienen el canal de idioma adecuado. Por favor, revisen el botón de traducción de Zoom, donde podrán elegir español, inglés o portugués de acuerdo a su preferencia. Yo soy Manaka Infante, trabajo en Open Society Foundations en el programa Latinoamérica en el área de seguridad ciudadana y justicia. Estamos muy emocionados de tener esta conversación hoy sobre estrategias latinoamericanas y caribeñas sobre investigación a la policía. Tenemos la suerte de contar con 4 panelistas increíbles para contarnos las diferentes formas en que están trabajando para investigar directamente o bien para supervisar las investigaciones a los abusos policiales. Para Open Society Foundations, esta es una área prioritaria donde hemos tenido un trabajo histórico a lo largo de diferentes programas de las fundaciones. Contar con mecanismos eficaces de investigación y de supervisión de la policía y las fuerzas de seguridad es fundamental para prevenir y para garantizar la no repetición de abusos y violaciones de derechos humanos y en última instancia para vivir en sociedades abiertas y seguras. Las principales preocupaciones alrededor de la investigación de los abusos policiales incluyen, por supuesto, la independencia, que sean investigaciones independientes, que tengan mandatos claros, que tengan los recursos adecuados. Pero debemos recordar que muchas veces estos mecanismos fueron creados o las investigaciones fueron impulsadas por presión de la ciudadanía, por lo que es fundamental dar una mirada al liderazgo y la participación de la sociedad civil. Este año la iniciativa de justicia de Open Society Foundations presentó el reporte global denominado ¿Quién vigila a la policía?, en el que se reflexionan sobre experiencias de organismos independientes conduciendo investigaciones de carácter penal contra agentes estatales en 15 jurisdicciones. Y tenemos el gusto de tener uno de sus coautores con nosotros. Y esto es lo que hablaremos en esta hora, sobre estas estrategias de investigación a la policía enfocándonos en ejemplos de Latinoamérica y el Caribe. Unas palabras sobre nuestros increíbles panelistas hoy. Primero tenemos a Hamish Campbell, es comisionado asistente de la Comisión Independiente de Investigación, INDECOM, en Jamaica desde 2013. Sirvió en la Policía de Londres por más de 30 años y entre otras funciones trabajó en la Comisión Anticorrupción de Sierra Leona. Giselle Florentino, joven negra de Baixada Fluminense en Río de Janeiro, Brasil. Es economista y coordinadora ejecutiva de una organización maravillosa, la iniciativa Derecho a la Memoria y Justicia Racial, especialista en investigación de derechos humanos, incluyendo desaparición forzada y violencia estatal. María Luisa Aguilar Rodríguez es coordinadora del área internacional en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en México, maestra en Teoría Política y Práctica de Derechos Humanos y licenciada en Relaciones Internacionales, dedicada por los últimos 10 años a el diseño e implementación de estrategias de incidencia sobre violaciones de derechos humanos. Y tenemos a mi querida colega Masha Lisitsina, es oficial legal senior en la iniciativa de justicia de Open Society Foundations. Masha trabaja con socios en la prevención y rendición de cuentas por delitos graves. Y este año, como mencioné, fue la coautora del informe ¿Quién vigila a la policía?, junto a Ian Scott. La última consideración, antes de pasar la palabra a los panelistas, es que comenzaré con una ronda de preguntas para luego dejar que ustedes puedan enviarnos sus preguntas. Así que envíenlas en el chat, indiquen su nombre y afiliación si así lo deseen y las leeremos para los panelistas. Pasaré entonces con Hamish. Hamish, ¿trabajas en una agencia independiente, de las pocas en el mundo, que investiga asesinatos relacionados a la policía? Vamos a ir un poco atrás y cuéntanos cómo se estableció INDECOM, cómo funciona y cuáles son los cambios que has visto en la situación general de acuerdo a la contribución hecha por INDECOM. Adelante, Hamish.
Okay. Well, good morning to everybody. As I say, Hamish Campbell, the Assistant Commissioner with Indicom. I'll just deal first with how Indicom was established, just briefly. I mean, prior to 2010, when the Independent Commission of Investigations started, the police service investigated their own shooting events. So all agents of the state were investigated by the police. And now that had been a practice for years, and it was a failing practice and created no trust or faith with the citizens. But in 1999, a young man called Gale, Michael Gale, was detained by the police and the army at a roadblock. And he was detained in custody for whatever reason, but he was then beaten and killed in custody. But the Michael Gale case was taken up by civil society here at the time for Indicom, Jamaicans for Justice and the family. And it reached all the way to the Inter-American Court of Human Rights in 2005. And from that ruling, which I just touch on briefly, the Independent Commission of Investigations was created 5 years later in 2010. But it was through what was then Jamaicans for Justice and other champions, including elements of Parliament and the government here, to say enough was enough, and let us try to restore some faith in the police service. Because prior to 2010, in fact, in 2008, the Jamaican government initiated its own internal review of the police, which was damning in terms of its corruption, its inability to investigate itself, its lack of independence and transparency. But I think Michael Gale was a death in custody, of course, rather than a shooting. But at the time of 99 and way up until 2005, the number of fatal shootings by the police here primarily was over 140. But between 25 and 2010, it reached over 200 a year. And what the court said, and the creation of the commission, was there needed to be an independent, thorough and prompt investigation. And that didn't exist. So that's how Indicom came into being. And the nature of the commission, in the new report, which is being published in the OSF report, very helpfully at page 10 are the 10 recommendations, which looks at what would be best practice for independent oversight. And I have to say those 10 recommendations there fit rather neatly into Indicom's primary work. I won't go through them all, they're there for you to read, of independence, transparency, independence both with it as the commissioner, obviously in the commission, and independence from government and anybody else, and only answerable to Parliament. So there's a number of key things in there. The commission here is a true independent investigative body with powers created under the Act. There's always room for improvement, to compel police officers and security forces to make statements, to compel police officers and soldiers to come in for interview as witnesses, not suspects. We have primacy at all shooting scenes, the power to seize material, documents, take weapons. So the investigative function was transferred wholly to this independent body. I say that simply, but that was not met with ease or acceptance. And over the last decade, of course, much resistance, which I can just touch on briefly later. But that is the nature of the investigation here. And there are other examples, but not in Jamaica, of oversight, review panels, tribunals, and hybrids. But Indicom its primary function is investigation. In fact, the law is just about to be changed here, an amendment to the Act, which also indicates that Indicom's role is to ensure accountability of the police. We asked for that some years ago, and it's now been accepted. And I think that's where the investigative function takes a secondary role, or an important role, of demanding accountability from the police and allowing us still to ask for material reports, data, in order that we can report back. So that's how it works. It's a body of about 160 people. The investigative function and the investigators amount to just over 100. Very few in the first years and the early years were ex-police officers, but that was just an inevitability of setting up a brand new
organization from ground zero. But now that is not the case. They're all graduate trained. You have to have a degree to be part of the Indicom investigator, and they are trained to international standards of investigations, and that's an ongoing process. So that's how it was formed and how it works, but questions later. And I think the last thing I just want to add is, you know, is it successful? How are we supposed to measure an achievement? And I think that's the question we always ask, but I do know this, 10 years is not very long in examining a police force, which was established in the late 1800s. And any organization which seeks to examine a police force, you have to go and meet head on a long-term cultural positioning of whichever police force is being examined. And for Indicom and the government here, the main marker is that of deaths, because the deaths were so high, and they were a very small country, less than 3 million people. It's only 50 miles deep and 120 miles wide. So for the state agents to be killing over 200 a year was phenomenal. So that's our marker. And I just have the figures here, you know, between the 2 decades, 2001 to 2020, in that first decade, 2001 to 2010, over 2,000 people were killed by the police. In this second decade now, it's 9 years, 1,500 people have been killed. So there's a 25% downturn. But if one looks even narrower at when Indicom started to be effective, in the last 9 years, is a nearly 50% reduction. And whereas police shootings were sometimes 2 or 3 a day, certainly 4 or 5 a week, they're now 1 or 2 a week. Some weeks, some days, no shootings at all. And the Commission's effectiveness comes from just being in existence for a start. You could almost have a commissioner or powers and do nothing. That in itself would send a message. But beyond that is the effectiveness of powers to bring about change, and within an environment of engagement, encouragement, education, and enforcement. The Commission, this investigative body, has been focused on enforcement for some years, to some effect, to some good effect, but primarily, as the OSF report looks at, the nature of oversight is about creating change. And the second arm of this commission is reports to Parliament every 3 months, identifying practices, trends of behavior, reporting on them, creating a culture of shame or embarrassment, or opening up discussion on the use of firearms being planted at scenes, on the failure to control scenes, on multiple shooters, individual officers who are responsible for maybe up to 30, 40, 50 killings, identifying them, highlighting significant issues and reporting on them. But equally, deaths in custody, both in the prison service as well as police stations, and other features, the nature of assaults. So its success comes both in a measurable reduction in fatal shootings, but equally in a cultural change. And Indicom has reached a platform, it's a trademark now. The public know at Indicom, they ask for Indicom at scenes. It has the respect and identity, which wasn't there 10 years ago, obviously. And I think that is its success. So I've gone quickly through that, and I wait for questions later, or I pass to my colleagues. Thank you. Fantástico. Gracias, Hamish. Seguramente va a haber muchas preguntas de este tema, muy emocionados todos con la experiencia de Indicom. Déjame pasar ahora a Giselle, nuestra invitada de Brasil. Giselle, trabajas en una organización en Brasil que busca la rendición de cuentas por la violencia policial. Y en Río tenían una experiencia de una fiscalía, de un grupo de actuación especializada de seguridad pública, GAESPE por sus siglas en portugués. Y esto investigaba algunos delitos de la policía, pero que fue abruptamente disuelta a principios de este año. ¿Puedes compartir con nosotros tu reflexión de cómo fue la interacción de GAESPE
con la sociedad civil y las víctimas. Y si ves que esto hizo alguna diferencia. Adelante, Gisele. Olá, obrigada. Bom dia, meu nome é Gisele Florentino, eu sou economista e coordenadora executiva da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. A iniciativa ela é uma organização que atua com ações de enfrentamento à violência de Estado. Buscamos debater segurança pública na Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, a partir da centralidade do racismo e no combate aos privilégios históricos da branquitude. Entendemos que a luta por reparação histórica perpassa o direito à garantia de memória e justiça racial, né? A experiência do GAESP no Rio, ela foi muito importante para pensar o controle da polícia de forma participativa, com movimentos sociais, com organizações sociais e mães e familiares de vítimas da violência do Estado. O GAESP, ele funcionava como um grande espaço, né, de diálogo nos moldes de um fórum, com participação popular, processos de escuta de familiares e vítimas, e também como forma de acompanhamento dos casos judicializados. Durante as reuniões mensais do GAESP, familiares de vítimas recebiam devolutivas sobre a tramitação de seus processos judiciais, os andamentos de como estavam as investigações, e que se tornou um espaço de incidência política popular, de cobrança e fiscalização do controle da atuação policial. A atuação do GAESP também tornou-se um dispositivo de denúncia, denúncias contra as violações de direitos humanos, né? Até porque quando acontecia algum tipo de violação durante as operações policiais em favelas e periferias, a sociedade civil organizada possuía um canal direto para contactar os promotores do GAESP e realizar denúncias e passar informações sobre as ilegalidades ocorridas durante as operações policiais, né? Criou-se um vínculo de parceria entre o GAESP e as organizações sociais, movimentos sociais e familiares de vítimas, né? Ocorreu também a construção de um protocolo de controle de letalidade policial em conjunto com essas organizações. Inclusive, quando acontecia algum tipo de arbitrariedade da atuação policial, o GAESP rapidamente entrava em contato com os comandantes de batalhões de polícia militar e solicitava explicações sobre o ocorrido, né? Gerando um constrangimento público, bem como uma espécie de controle policial. A iniciativa entende o controle policial como um dispositivo de ação preventiva e não após uma série de assassinatos em territórios específicos, né? Promover algum tipo de mediação depois do ocorrido. O Ministério Público no Brasil, ele possui a função institucional de controle das polícias, né? Apenas atua, mas está atuando apenas a ocorrência dos assassinatos, das chacinas e das execuções. Por isso, nós reivindicamos uma atuação preventiva e não de redução de danos após mães familiares enterrarem seus entes queridos, né? Hoje assistimos a uma tentativa do Ministério Público de apenas pressionar as polícias para que ocorra um processo de investigação. Isso não se traduz de forma eficaz e nem estratégica no controle da letalidade, e perde-se principalmente um instrumento preventivo de fiscalização e monitoramento da ação policial. O GAESP ele foi uma experiência que tratava exclusivamente de monitoramento em casos de homicídios envolvendo policiais. Neste momento, precisamos de uma atuação um pouco mais ampla, principalmente nos casos que envolvam desaparecimentos forçados, né? Que é um dispositivo de produção de morte que vem aumentando de forma assustadora com a consolidação do poderio das milícias no Rio de Janeiro. Acreditamos que, neste momento, precisamos criar um grupo de trabalho e ação para controlar a polícia, além da função social do Ministério Público, que não é exercida, né? Mas que conte sempre com a participação efetiva de movimentos sociais, mães e familiares, organizações sociais, no processo de avaliação, fiscalização e controle da letalidade policial. Um espaço até para pensar em um processo forense autônomo, né? Independente do sistema policial, como um formato do IDECOM da Jamaica. Porém, a realidade que nós nos encontramos hoje é um pouco diferente, né? Estamos assistindo a um processo de um amplo retrocesso na atuação do controle das polícias após a ascensão do governo ultra neoliberal, conservador e militarizado do Bolsonaro.
os mecanismos de controle da polícia estão cada vez mais esvaziados ou sendo eliminados, como o caso do GAESP, né? Assistimos também ao fim da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e a sua criação de 2 secretarias distintas e independentes, né? A Secretaria da Polícia Militar e a Secretaria da Polícia Civil, que são subordinadas por si mesmas e contam com orçamento público próprio, são decisões políticas autônomas e que, teoricamente, apenas prestam contas exclusivamente ao chefe do executivo, né? Estamos assistindo a um processo de milicialização do Estado, com grupos e frações de milícias comandadas não apenas nos poderes territoriais, na disputa por extorsão, falsificação e tráfico de drogas. Estamos assistindo, na verdade, a participação das milícias, né, dentro da própria máquina pública do Estado e que também delimita qual é o projeto político desse governo, que é completamente a militarização de todas as esferas da vida em sociedade. O enfrentamento da violência no Brasil, ela é fundada num racismo institucional, né, em que a espinha dorsal desse modelo de segurança pública posto em prática no país é forjado, sim, pela escolha do próprio Estado na construção de inimigos públicos para dar prosseguimento à aniquilação do povo negro. É, de fato, uma política de segurança pública que tem como alvo a juventude negra periférica, em que a dita guerra às drogas resulta em encarceramento em massa e legitimação do extermínio dos corpos negros, que nem de longe combate a mega estrutura das indústrias de armas e de drogas, né? Por fim, eu queria ressaltar e enfatizar que os dispositivos institucionais do Estado brasileiro usou para promover o controle da letalidade policial, historicamente não garantir o direito à vida para a população negra, né? Já que a gente considera o racismo como pilar estrutural da formação econômica social brasileira e que orienta todo o arcabouço de controle e vigilância do Estado, né? Que entende esse corpo negro como inimigo público e que deve ser exterminado. É isso, obrigada pelo convite e vamos discutindo. Gracias, Giselle. Seguramente volveremos también con preguntas sobre esta experiencia. Déjame pasar rápidamente a María. María, trabajas en una organización en México que utiliza, entre otras herramientas, el litigio estratégico para lograr la reforma institucional. En el caso concreto de la investigación y supervisión en la policía, ¿podrías contarnos más cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuáles han sido los principales retos para abordarlo? Adelante, María, bienvenida. Claro que sí, muchas gracias y primero que nada muchas gracias a Masha y a Adriana por la invitación y a OSF por pensar siempre también en cómo llevar estos a casos concretos y experiencias concretas que nos puedan servir de compartir experiencias. El Centro PRO, como mencionas, Manak, es una organización que trabaja directamente con víctimas, que hacemos un litigio y que dentro de esos litigios buscamos también generar cambios a nivel estructural. Y uno de esos casos, o de los que creo que vale la pena ahondar en este tema, es el llamado caso Atenco, que es un caso que, como en el caso de Jamaica, que nos decía Hamish, llegó a la Corte Interamericana. Es un caso de 11 mujeres que sobrevivieron a tortura sexual en un operativo policíaco en 2006 en el que hubo una participación de más de 2.500 elementos, tanto federales como estatales, y donde se registraron muchas violaciones de derechos humanos, en particular la tortura sexual en contra de estas mujeres, pero también hubo la privación a la vida de 2 personas, muchas detenciones arbitrarias, tortura cometidas en contra de distintas personas. Y en el proceso de revisión de la propia Corte Interamericana, la Corte estableció que la responsabilidad del Estado frente a estos operativos y el uso excesivo de la fuerza que se cometió en el mismo iba más allá del tema de la acción de los elementos, sino también de las omisiones que se hicieron al no planear un operativo conforme a los estándares internacionales. En ese sentido, la propia Corte también establece que se tienen que investigar los hechos, investigar quienes participaron en la planeación del operativo como tal, que era muy importante para las mujeres sobrevivientes, pues
ellas siempre han insistido en que el tema era que había un patrón de actuar durante todo el operativo y no era solamente elementos del Estado que estaban actuando de manera arbitraria. Y entonces, en las medidas particulares que la Corte Interamericana estableció, se encontraba también la creación de un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza a nivel tanto de la Policía Federal, que era el órgano de seguridad a nivel federal que existía en ese momento, y de la Policía del Estado de México, que es donde ocurrieron los hechos. Este observatorio como tal buscaba generar una serie de políticas públicas que pudieran establecerse para la rendición de cuentas y el monitoreo del uso de la fuerza, con participación de la sociedad civil. Esto era muy importante en la medida como tal que ordenó la Corte, y que generara un tipo de esquema de evaluación de los operativos, no solo en el momento del operativo, sino también previo a ello y con una evaluación posterior, y que esto generara también la retroalimentación de las medidas y las políticas públicas en ese momento. Creo que es importante mencionar que justo esta medida se da porque desde las organizaciones que acompañamos a las mujeres, que es el Centro PRO y CEGIL, que omití decirlo en el inicio, presentamos unos peritajes específicos sobre la importancia de la falta de controles que existen en México en estos tipos de operativos. Entonces, la Corte se apropia de esos peritajes y genera esta medida en particular. Los retos para implementar la medida han sido mayores, tengo que decirlo. En primera, porque en México, como sabrán algunas de ustedes, ha cambiado el modelo de seguridad que existía. Ya no existe la Policía Federal, ahora existe una Guardia Nacional, que en papel es un ente civil, pero que en realidad es un ente militarizado. Los controles que tiene la Guardia Nacional han sido muy deficientes, incluso últimamente hemos documentado en el Centro PRO, en un informe que llamamos Poder Militar, como el encargado de la Unidad de Asuntos Internos de la propia Guardia Nacional es un militar retirado que tiene un récord de violaciones de derechos humanos muy sensible, y que bueno, que justo si esta es la persona que está a cargo de los controles, pues es claramente un problema. Los controles externos tampoco funcionan. La Fiscalía General de la República sigue siendo muy condescendiente cuando se tratan de violaciones de derechos humanos cometidas por cuerpos armados, y en particular por las fuerzas federales, como del Ejército o ahora de la Guardia Nacional. Pero hay oportunidades. Desde el Centro PRO hemos generado propuestas para poder implementar este observatorio. Hemos querido hacer un estudio detallado de algunas experiencias previas. Ahora con este nuevo informe vamos a poder seguramente alimentarlo. Y creo que lo más importante ha sido que las mujeres continúan muy comprometidas con poder también no solo conocer qué pasó en ese operativo, sino también poder hacer cambios que les signifiquen cambios a otras personas. Y por eso me permitiría presentar un video muy pequeñito de 1 minutito que tienen en OSF, porque creo que su voz habla más fuerte que lo que yo puedo expresar en este momento. Gracias. Gracias, María Luisa. Estamos recibiendo. No estoy segura que tenga sonido. Sí tiene, pero no sé por qué no se escucha. Si lo podemos resolver, intentamos, si no, seguimos el script.
yo veo que se traduce no solamente en 15 años de atento, sino 15 años de injusticia. Queremos que se esclarezcan los hechos, queremos acceso a la verdad, queremos acceso a la justicia. Queremos que lo que ocurrió en 2006 se esclarezca para que no vuelva a ocurrir más. Por los miembros policiales siguen en activo y desplegados por el país, es garantía de que sigue ocurriendo. Estamos tratando la creación del observatorio, que sea un observatorio independiente con participación de la sociedad civil. Por eso para nosotros es tan diferente y no aceptamos que el Estado mexicano no vaya a aceptar esta petición que le hizo la Corte Interamericana. Ya la sentencia está, ya lo único que tiene que hacer es ejecutar una sentencia que ya está dada. Sin embargo, no quiere porque no quiere cumplir con la justicia. Ese es el fondo de nuestra lucha. Es fuerte y es vigente y es digna porque no solamente somos 11 mujeres, somos miles de mujeres en el país que tenemos la misma exigencia. Pues que vamos a seguir en pie de lucha, no vamos a dar marcha atrás hasta que el Estado cumpla con la sentencia, porque eso ya lo conseguimos nosotros desde el 2017. Muchas gracias, María Luisa. Vamos a comentar seguramente. Déjame pasar rápidamente para seguir con nuestro ritmo del tiempo. Mi colega Masha. Masha, escribiste este informe. ¿Podrías compartirnos cuáles fueron los principales hallazgos de este informe? ¿Quién vigila la policía? ¿Cuáles fueron los principales desafíos que encontraste en la investigación de carácter criminal a los abusos policiales? ¿Cuál crees tú que fueron los principales aprendizajes? Adelante, Masha. Thank you, Manaka, and thank you for this opportunity to share a little bit the insights from the report, Who Polices the Police. The report is available now in English, Spanish, and Portuguese, and other languages are coming. I owe a lot of thanks to my co-author in Scott, who actually was a director of such agency in Ontario, Canada, and to a lot of people whom we interviewed, including Hamish. And our interpreters today also translated the report. Thank you to all. Why we did this report? We are looking only at criminal investigations of state agents. And as we were talking today, as Maria Luisa was saying, there are a lot of other forms of oversight. And criminal investigations are only one part. But they're probably the most difficult. They are the correct response of society to grave crimes committed, including by those to whom we give the power to control the order of our society. We as societies give to police, army, the right to use force. We need to control this use. And we need to find the ways how those who abuse it in a criminal way can be persecuted. It's not easy. The report looks into 15 agencies. Most of them are independent agencies like Indicom in Jamaica, but also we are covering 3 existing and 1 disbanded prosecutorial departments, because we feel that they can give important lessons, especially for civil law countries. For years and years, right, we as human rights movement, we know that in the investigations of torture, of extrajudicial killing, of enforced disappearances should be independent and also effective. And we will not talk a lot about all the details of the standards. That's what you litigate in the cases, right? That we have a body of jurisprudence. But there's a question of how. Criminal investigation is the responsibility of the state. It cannot be fully independent. Yes, you can create an International Commission of Inquiry for an incident like Ayotzinapa in Mexico, right? There's killings, disappearances of students. But these abuses happen in many of our countries on daily level. You cannot create commissions for each incident, and we don't want to let them go. And these are hard, but these are hard questions, and there is no one model. We need the institution
that are independent enough and yet are fully part of criminal justice system of a country. It's not just an oversight that can be completely separate. What's interesting on the continent and in Latin America and the Caribbean, we saw examples of alcohol in the commerce truly can be one of the models, right? Again, you can never just like transport a criminal justice institution, but Indicom in many ways responds to a lot of recommendations that we identify in the report based on interviews and analysis of international standards. At the same time, in the civil law countries, especially in Latin America, the role of prosecutors is so big. Prosecutors have a huge investigative powers, which is often not the case in many common law, right? And it's constitutional. You can't just ignore it. So interesting examples, and Gaespe in Rio de Janeiro was one of them, but also Procuvin in Argentina, is that these investigative functions do reside within the independent units of the prosecutor's offices. What's interesting about Procuvin in Argentina, and it's an example for the world, it's the only one that I personally saw, is that it first was created by the order of the Prosecutor General. And Gisele just shared the experience. Okay, one creates it, another one disbands it, right? It doesn't have guarantees of independence, tenure, powers. But in Argentina, there was a reform of criminal procedure of the criminal justice system, and Procuvin was added to the law. It's possible, right? But you need to try to pay more attention to these bodies. And you can flip through recommendations and executive summary, but what I think nobody achieves yet is we need some investigative structures. We have examples of, again, I'll say Indicom for what we would believe are effective investigation. And then I don't know if Hamish will have time to talk. There were years of difficulties with prosecution, right? Or basically prosecutors just not taking these cases forward. Vice versa. If you have an investigative body inside prosecutor's office, often they don't get referred cases until quite late. They need to be referred cases from another prosecutor. They never collect evidence from the scene of incident. And practitioners tell us this is the most important, right? The first hours are often the most important. But prosecutors don't want to go to the scene and get the blood samples and so on. So this cooperation between investigations and prosecution is very important to figure out in each context, in each legal system. The last thing that I will mention for Latin America, and I'm happy to answer questions about the report, that here we see the best examples from what we've seen of participation of victims and civil society. While we have the record, sort of standard setting investigative bodies are mostly in common law countries, but it is changing. They typically don't engage much with victims or civil society. It's not a tradition, it's totally different. The powers for victims or for NGOs to serve as querellante, as private complainant, to fully join criminal case, to present your own evidence, to cross-examine witnesses. In Argentina, again, there is a new public defender, the whole office specifically for the victims. Public defenders in Brazil, for example, we know in Rio de Janeiro, represent victims before such investigative bodies, help connections. It's quite rare in the world. There is a lot to learn from that experiences of how civil society can bring evidence, can monitor these bodies, can participate in these proceedings, to learn from the continent, from many others in the world, including where maybe the investigative agencies themselves are not yet fully formed. And of course, all your work on litigating and on trying to create these bodies and control them is very important as well. Gracias, Masha. Nos llena de mucha alegría escuchar que al ver las experiencias ves que en Latinoamérica es donde tenemos
grandes ejemplos, ¿no? De avanzar, pero también muchos retos. Muy encantada de leer, y los que no han leído el informe, por favor véanlo. Masha lo incluyó en el link en el chat, y pueden descargarlo, como dice, está en 3 idiomas, entonces realmente vale la pena leerlo y es muy, muy fácil de leer. Tenemos algunas preguntas. Quiero invitarles, quienes se animen a enviarnos preguntas a través del chat, está disponible, tenemos algunas que ya hemos recibido, quizás nuestros panelistas quisieran ahondar, veo que han respondido algunas, pero quizás quieren ahondar en ciertos puntos. Por ejemplo, tenemos una de Natasha Neri, que habla de, dado el incremento de la violencia y la ineficiencia de quienes investigan, ¿cómo se puede mover un control externo de supervisión en Brasil? Esto, digamos, está enfocado en Brasil para Giselle, pero creo que aplica a las demás experiencias. También hay una pregunta que creo que aplica a casi todos los países, y es cómo la sociedad civil, cómo la comunidad puede participar en el monitoreo de la policía, no solo en Brasil, pero cuál es el rol en general de la comunidad. Y yo creo que puedo añadir una de estas. Me gustaría invitar a Giselle si quisiera reflexionar un poco en estas preguntas, pero también a los colegas que se nos unieron. Y yo diría que hay una pregunta clave que ronda en todo eso, y quizás tenemos curiosidad algunos de saber cómo actualmente INDECOM tiene un relacionamiento con la sociedad civil. Hamish nos contó cómo la sociedad civil fue clave en la creación de INDECOM, pero queremos saber actualmente cómo se da ese relacionamiento, cuáles son los retos. Entonces, si me preguntan, tomaré esta le pediré primero a Giselle que comente, luego a Hamish y luego a las otras panelistas. Adelante, Giselle. Obrigada, Manaka. Eu acho que é uma pergunta sempre muito estratégica, né? Como a gente consegue envolver a participação popular nos debates de controle da letalidade policial, né? No Brasil, nós temos a polícia que mais mata no mundo, né? E hoje estamos vivendo um processo de fortalecimento do poder da polícia, né? Dado um grau de autonomia e determinação política que impacta diretamente na produção e na chancela oficial de licença para matar, que estamos vivendo dado a um processo de um governo ultra neoliberal, conservador e muito militarizado, né? A gente está assistindo um processo de altas taxas de índices de letalidade e também uma completa e restrita ausência de controle externo, né? E ainda há especificidade numa defesa sempre muito intransigente dos setores legislativos e judiciários que promovem uma série de arbitrariedade inconstitucional para isentar o abuso policial e proteger uma instituição que é programada para gerar a produção de morte, né? A iniciativa percebe a necessidade de engajar a sociedade civil e a população que é mais afetada pela letalidade policial através de algumas formas de monitoramento de controle policial a partir da sistematização e organização de uma plataforma de denúncias que nós recebemos sobre violações de direitos humanos durante, principalmente, operações policiais realizadas no território, né? Nós temos o WhatsApp Denúncia, que é uma ferramenta de recebimento dessas denúncias, né, sobre os mais variados debates de segurança pública e violação do Estado, em que a gente sistematiza as informações recebidas direto por esses moradores e moradoras, e tentamos sempre criar um processo de incidência política dentro do Estado para exigir o controle externo da polícia, bem como encaminhar aos acessos à justiça e a direitos sociais mínimos que a população deve ter, né? Um outro debate estratégico que estamos construindo junto com a população é pensar e ampliar o debate sobre desinvestimento das polícias,
principalmente enfrentar as novas tecnologias de produção de morte, como reconhecimento fotográfico, reconhecimento facial, vídeo monitoramento, que apenas gera maior encarceramento em massa da população negra, né? E um outro debate que é sempre muito importante para mobilizar a população, e a gente entende que hoje é uma estratégia importante, é a implementação de processos de justiça de transição e justiça restaurativa, né? E a luta maior é sempre por uma perícia autônoma, já que a gente entende que 98% dos casos de homicídios no Brasil não são nem investigados. Acho que é isso, Manaca. Obrigada. Gracias, Giselle. Voy a pedirte, Hamish, si podrías reflexionar un poco en las preguntas mencionadas. Yes. A number of thoughts with regards to civil society. There's an irony that following the introduction of Indicom, the role and function of civil society in that voice has disappeared. So we're left in a small nation state where Indicom is the voice. And it's tended, my personal view, to others not to step forward. But there is a risk to people stepping forward, whether I'm talking about Jamaica, but elsewhere, of harassment, intimidation, speaking out. And there are some specific incidents here, individual shootings, where families have continued to champion against the abuses. And they are subjected subliminally and sometimes overtly to pressure to stop. And that stops in a small society like Jamaica, people speaking out. So it's left to Indicom to be that voice through our reports quarterly, our website, our publication of every officer who's charged or disciplined, our reports to Parliament. So we've taken over that civil society role, which is regrettable because, I mean, culturally, Jamaica is not a litigious society. It's not like America. And civil rights and Black Lives Matter. That doesn't happen here, which is a pity. And you're left with individual families, I can count them almost, who champion it. So there's something more for Indicom itself, but it's a caution that once a major body is established, other voices remain quiet. But listening to Giselle there about this WhatsApp thing, I think back to data and what can you do? To me, it seems to me it sounds boring, but data collection and damning the organizations and the forces of the state with data. And when Indicom started, when I came here, the police, obviously for decades, never published a single account of any shooting. You couldn't go anywhere to find the data. Who's killed, when were they killed, how old were they, where were they, who killed them, etc., etc. So we set that up. I set that up from a homicide background. So well, let's have all this data. And of course, we had our own data. And from 2013, we have damned them with data. Every single day, every shooting, non-fatal, fatal, assault, officers, stations, and that is published and our shootings on the website. And I think that alone brings information which you can use to argue. So where there is no legislative framework at the moment or official oversight, you have to keep pursuing. But I recognize the risks there because agents of the state operate with impunity unless challenged. And if there are no consequences to their actions, it makes it more difficult. And someone's already mentioned, Maria, about the Inter-American Court. You know, it's fortunate Jamaica listened to the IHCR and implemented the changes that were demanded of independent investigation. But they could just as easily have not done so. It took 5 years from 25 to 2010. But there was a climate and a recognition that this couldn't go on. And maybe, dare I say, it also had external government influence and issues of funding and support. The Americas, the USA, Canada, Commonwealth country, UK,
It's in that same context of UK government not happy with any country which has the death penalty. You know, these subliminal forces elsewhere, do we provide support, judicial, jurisprudence or pressure to countries which are going to kill people officially? And I think there's a whole range of dynamics to it, but I think it's complex, but I'd be wary of the civil society is so important, the voice. When I just saw that video which Maria put up, those voices, if there were more like that in Jamaica, even with our current status, it would transform again. It is the challenge, but it has its risks. Thank you. Gracias, Hamish. Voy a pasar los últimos minutos a mis colegas, a mi colega Masha y a nuestra invitada María Luisa, pero quisiera dejarte una última pregunta muy brevemente y la voy a leer en el idioma original. Are there any initiatives to expand the footprint of this organization in the CON to other Caribbean countries, like Belize, for example? Over to you, Hamish. Manaka, did you want Hamish to answer on Caribbean countries? So. Sorry, it was in Spanish or Portuguese, so I didn't know what the question was. I think, Hamish, creo que esta pregunta es para ti, sí. ¿Hay otras iniciativas para expandir la huella de esta organización de INDECOM a otros países del Caribe? Okay. Yes, there was. It started a few years ago. So the English-speaking Caribbean countries, we established CARICOM. So in America, the US states there, they have a National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement. It's like a mouthful, called NACOL. And so Trinidad and Tobago with Jamaica established CAFCOL, sort of Caribbean Association for Civilian Oversight. And it's still in it's past its early days, but we've not really pursued it. But we did set up an understanding and appreciation for all English-speaking Caribbean to sort of set out what it would be for best practice. And in 2017, we invited all the English-speaking Caribbean countries to Jamaica for a conference with the police and the army here to discuss the issues of law enforcement and oversight. And we produced a paper, a document, which is on our website, accountability and how we would investigate and we expect Caribbean police forces to operate correctly in the use of force and the correct appliance of use of force. So that was a start, but there needs to be more done in respect of that. But our CAFCOL body still exists, but it's not as fulsome or proactive as it could be. Gracias, Hamish. Sigue sorprendiendo mucho INDECOM. Voy a invitar a María Luisa a reflexionar también en esta pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la sociedad civil y cómo ves posicionada la sociedad civil para atender este requerimiento del caso concreto que mencionaste? ¿Cómo sientes que está la sociedad civil para enfrentarlo y para hacer abogacía porque se establezca un mecanismo tal como lo define la sentencia de la Corte? Adelante, María Luisa. Sí, muchas gracias. Yo creo que escuchando a Hamish y a Giselle, me quedé pensando en el reto que tiene la sociedad también para obtener información, ¿no? Y para hacerla visible en un contexto, sobre todo en México, donde la opacidad de las fuerzas de seguridad es muy grande. El propio marco normativo, por ejemplo, de la Guardia Nacional le mandata que tiene que emitir informes sobre cada vez que use la fuerza en operativos donde haya uso de la fuerza y al menos en estos años que ha tenido desde su creación no se ha emitido ni un solo informe, ¿no? Entonces, la sociedad civil, por ejemplo, ha sido muy
proactiva en generar y utilizar los medios que tenemos, el sistema de transparencia en México, que al menos genera que puedas estar obteniendo información y litigando frente a las instancias que se niegan a entregar información. Y eso es algo que se ha hecho cada vez más común, no solo desde las organizaciones de la sociedad civil, sino también desde los periodistas. Pienso que otro mecanismo muy claro que es este que también señalaban ellos en términos de denuncia. Cada vez más vemos más periodistas involucrados en conocer cómo son los operativos de la Guardia, ahora muy, por ejemplo, marcados en los operativos les llaman de acompañamiento a los migrantes, que en realidad es un operativos donde hay una política de que la migración que viene del sur no salga de los estados que están en la frontera sur. Y el hecho de que haya un seguimiento muy puntual de todas las caravanas en esos contextos han generado que estos operativos tengan algunos mecanismos de observación por parte de la sociedad civil. Creo que eso es lo que también podemos destacar en las propuestas que hemos generado para la implementación de esta medida en especial que les decía de la creación de un observatorio independiente. Necesitamos que más instituciones se reúnan. Parte de nuestras medidas de incidencia es sumar a organismos internacionales. Por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas en México tiene un acuerdo con el gobierno mexicano para el monitoreo del actuar de la Guardia Nacional y es una oportunidad para que ese observatorio también tenga la supervisión y la asistencia técnica internacional por parte de estas instancias. Pero más allá de eso, yo creo que el hecho de que la sociedad civil esté muy pendiente de la información que no se genera, o sea, que es muy importante que no hay información que se esté generando de estos operativos, es una oportunidad que nos va a abrir camino eventualmente cuando se puedan también hacer evaluaciones de cuál ha sido el papel de esta nueva fuerza de seguridad en México. Gracias, María Luisa. Ya nos queda solo un minuto, entonces voy a dejar las palabras finales a Masha y pedirte que no solo reflexiones en esto, pero que nos des, después de haber visto tantas jurisdicciones alrededor del mundo para el estudio y para hacer el análisis a este reporte, ¿cuál es tu principal asesoría para que desde la sociedad civil podamos seguir haciendo abogacía y poder seguir pidiendo que haya investigaciones independientes a los abusos policiales? A ver si Masha. Thank you, Manaka, and thank you, everybody. I think everybody already answered that question in your presentations and in the questions. There's so much, right? Like we are not limited to these formal agencies and formal bodies. There are so many ways how we try to control, prevent abuses, and we've heard a lot of examples. I think to the questions that Natasha Neri asked, and again, how the agency should look like, we need time to discuss. But overall, what I would hope for, that maybe on the level, if it's country or state, like however the criminal justice system is set up, civil society could agree on something that you are aspiring to. And it will be, I would suggest a standard of good enough to try, because there is no ideal. Everything has a problem and we can never agree on everything. Like sort of what's good enough, where can we start? But then see what you can do today using legislation that you have and agencies and bodies that you have. Okay, forensic examinations are not independent, they're under civil police. Try independent. Try to use an independent doctor, professional, maybe even international, and submit it to court. Nobody has done it, try, right? A lot, we know groups in Russia that basically do almost criminal investigations themselves, using possibility of current like criminal procedure code. So like, I think we need to agree what we are asking for,
but then show to the state that it's possible to do, right? What Hamish maybe was, yes, like Jamaicans for Justice, we're using fiat to prosecute. We're prosecuting, like trying to prosecute police officers before Indicom was created, right? We monitor, we call for reforms, but we also use, there's a lot of competencies in civil society, including technical, that we use today, like in Mexico, it's civil society who does Istanbul Protocol evaluations of survivors of torture and so on. But use it as a part of a bit more concerted campaign. Gracias, Masha. Fue muy corto el tiempo, pero vimos experiencias muy interesantes que nos siguen llamando la atención por tanto trabajo que hay que hacer. En la región vimos una experiencia en Brasil que funcionó por un tiempo, pero que fue cesada en sus funciones este año. Vemos una experiencia que sigue, que está actualmente funcionando, que la está bajo el liderazgo de Hamish también allí. Y vemos un llamado a la creación de un mecanismo nuevo en el caso de México. Y vemos esas experiencias que nos trae Masha. Entonces, muy complacida de las conversaciones y definitivamente un tema que tenemos que seguir viendo. Gracias a los participantes por enviar sus comentarios, sus preguntas, al equipo de comunicaciones, a los intérpretes, al equipo de tecnología. Ha sido un gusto, gracias por atender y especiales gracias a mi colega Valentina Casasbuenas, que fue quien organizó todo para nosotros. Hasta pronto. Thank you. Very good. Thank you, Monica. Masha, Giselle, Maria. I'll later. Gracias. All right. Thank Bye. you very much. Buenas tardes, gracias por la invitación.